wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita lanjut lagi majelis kitab Ma'alim fi Thariqi Thalabil Ilmi karya Syekh Abdul Aziz Sadahan hafizallahu taala. Kita masih di pembahasan melanjutkan perkara-perkara yang harus diperhatikan ketika kita hadir dalam belajar dan menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. فما زلنا في قراءة الأمور التي ينبغي أن تراعى في حضور حلقات العلم، وقد تيسر لنا قراءة الأمر الأول وهو الإخلاص، وقراءة الأمر الثاني وهو الحرص على حضور حلقات العلم. نبتدئ اليوم بالأمر الثالث. قال المؤلف حفظه الله ونفعنا بعلمه في الدارين: الأمر الثالث الحرص على التبكير إلى الحلقة. الحرص على التبكير إلى الحلقة وعدم التأخر، بل وإيثارها على غيرها، تقديم أمر الحلقة على أي أمر آخر. لو تعارض حضورك للحلقة مع أمر غير ذلك فإنك تقدم وتؤثر حضورك الحلقة على غيرها. قال: بل وجعلها هي الأساس وما سواها تابع لها، وما سواها تابع لها، وألا نفرط في حلقة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وبخاصة الدرس الذي انتظمنا فيه. الدرس الذي أنت تحضر فيه حضورا منتظما لا تنقطع عنه، هذا أولى بالحرص أكثر من غيره من الدروس. قال: والشيخ الذي لازمنا القراءة عليه، كذلك لا انقطع عن الشيخ الذي لازمنا القراءة عليه، فإنه بالمثابرة على الحضور والتبكير تكون الفائدة أشمل ويكون النفع أعم وأكثر. ولهذا قيل للشعبي رحمه الله، الإمام المعروف المحدث الفقيه: من أين لك هذا العلم كله؟ من أين لك هذا العلم كله؟ قال: بنفي الاعتماد والسير في البلاد وصبر كصبر الحمار. الحمار معروف عنه الجلد والصبر على الحمل والحركة العمل. قال: وبكور كبكور الغراب. غراب يبكر في يومه، وهكذا طالب العلم. يقول الشعبي يعني بهذه الصفات: بنفي الاعتماد والسير في البلاد، الرحلة في طلب العلم، وصبر، وليس أي صبر إنما كصبر الحمار، يعني أشد الصبر، وبكور كبكور الغراب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم بارك لأمتي في بكورها. بعض الطلبة قد ينام بعد الفجر أو يضيع وقته بعد الفجر وهو أول يومه، ومن حافظ على أول يومه حفظ له سائر يومه. Kata beliau, setelah kita selesai dari perkara yang kedua kemarin, sekarang kita masuk di perkara ketiga yang harus antum perhatikan sebagai penuntut ilmu. Al-hirs ala tabkir ilal halaqah. Semangat untuk datang cepat ke majelis. Semangat untuk datang cepat ke majelis. Kalau antum mau mendapatkan ilmu, ini harus diperhatikan. Kata beliau, wa adamu ta'akhur, tidak terlambat. Ya, pada awal sebagian orang kadang kita paksa. Cuman ini tidak boleh terlambat. Bahkan kata Syekh, bal itharuha ala ghairiha. Bahkan harus lebih diutamakan atas lainnya. Syekh tadi kalau antum punya kebutuhan, punya kegiatan, maka hadir ke majelis itu harus lebih utama daripada yang lainnya. Daripada yang lainnya. Wa ja'alaha hiyal asas. Dan menjadikan bermajelis itu adalah pokok, bukan sampingan. Bukan perkara sambilan. Belajar itu adalah al-asas, pokok. Jadikan dia pokok. Wa masiwaha tabi'un laha. Selainnya itulah yang tabi.
Selain belajar itu namanya sampingan. Belajar adalah pokok. Selain majelis itu hanya sampingan. Jangan dibalik. Wa an la nufarritu fi halaqah. Dan kita tidak boleh lalai, luput dari halaqah yang semampu kita. Semampu kita. Kita tidak lalai, tidak luput dari satu majelis pun semampu kita. Secara khusus pelajaran yang kita ikuti dengan rutin. Yang sudah teratur. Ini pelajaran sudah silsilah. Kita ikuti terus. Maka di situ harus kita usahakan kita tidak luput darinya. Wasyekh alladzi lazamna al-qira'a alaihi. Demikian pula syekh yang sudah memang selalu kita baca padanya. Ini kita usahakan tidak putus. Tidak putus. Fa innahu bil muthabarah 'alal hudur fit wat tabkin. Sesungguhnya kata syekh, dengan antum selalu berusaha ya untuk hadir dan cepat hadirnya, tidak terlambat, faedahnya akan asmal, faedahnya akan menyeluruh. Faedahnya akan lebih umum. Wa yakunun naf'u am wa aktsar. Manfaatnya lebih umum dan lebih banyak. Kalau antum selalu bersemangat hadir, tidak alpa, kemudian antum datangnya tabekir, datangnya cepat, maka manfaatnya akan lebih banyak. Manfaatnya akan lebih banyak. Walihada qila lisya'bi rahimahullah, imam yang terkenal dari Imam Hadits. Beliau ditanya, ini faedah bagus sekali. Rahimahullah, min aina laka hadal ilmi, min aina laka hadal ilmu kulluh. Dari mana ini ilmu ini yang kamu miliki semuanya? Dari mana kamu dapat? Beliau bilang binafil i'timad. Ini saya dapat dengan tidak bersandar kepada diri sendiri. Dia tidak bersandar pada dirinya. Pemahamannya dan kekuatannya. Itu yang pertama. Saya dapat dari situ. Ini saya bersandar kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wasair fil bilad. Melakukan rihlah, mengelilingi, mendatangi majelis-majelis ilmu di negeri-negeri yang ada ulamanya. Ini yang kedua. Yang ketiga, wasobrin kasobril himar. Dengan bersabar seperti bersabarnya keledai. Kita pahami kata Syekh bagaimana keledai itu. Dia bersabar dalam memikul beban walaupun berat. Dia hewan kecil tapi kekuatannya besar. Itu keledai. Ya, hewan kecil, kekuatannya besar. Nah, sabarnya dia seperti sabarnya keledai. Yang terakhir, wabukur kabukuril gurab, dan pergi cepat seperti ya gurab pergi cepat, yaitu burung apa gurab? Burung yang hitam? Burung gagak. Itu burung gagak. Dia kalau pergi cari makan, yang lain belum bangun, belum pergi ke sana, dia sudah pergi. Nah, itu dia. Ini yang dia lakukan sehingga dia dapatkan ilmu yang sangat banyak. إذا لا تنسى هذا الكلام من الإمام الشعبي رحمه الله بنفي الاعتماد. بنفي الاعتماد أي بنفي الاعتماد على الغير. يهتم الشخص بالقيام بأموره ولا ينتظر غيره. بعض الطلاب يتأثر بالزملاء، هذا لم ينتبه لقوله بنفي الاعتماد. إذا حفظوا حفظ، إذا راجعوا راجع، إن لم يراجعوا لا يراجع. لا، بنفي الاعتماد لا تعتمد على غيرك، لا تعتمد على غيرك. لذلك قال بعضهم ولا تنتظر بالسير رفقة قاعد. لا تنتظر بالسير في سيرك إلى طلب العلم، لا تنتظر القاعد حتى يقوم ويمشي، إنما امشي ودعه فإن الشوق يكفيك حاملا. هذا معنى قوله بنفي الاعتماد والسير في البلاد وصبر كصبر الحمار وبكور كبكور الغراب. Kalau begitu, antum perhatikan ucapan ini. Ya. Kemudian beliau menjelaskan lebih jauh makna binafil i'timad. Itu jangan bersandar kepada selainmu.
Karena sebagian pelajar itu terpengaruh dengan temannya. Kalau temannya hafal dia hafal, temannya murojaah dia murojaah. Enggak. Iya. Jangan bersandar kepada temannya. Iya, jangan bersandar kepada temannya. Kalau temanmu duduk, kamu jalan saja, jangan menunggu dia dalam mendatangi majelis ilmu. Itu dengan binafi al-i'timad. قال حفظه الله: ذكر السمعاني عن الفرعاني قال: كنا نسمع الحديث من عبد الصمد بن الفضل وكان الباب مغلقا دوننا كانوا مجتمعين في مكان قد أغلق عليهم الباب، فجاء إنسان فقرع الباب وأعنف في القرع، شد في طرق الباب والدق، فقال عبد الصمد لواحد منا: قم فانظر. قال المحدث لتلاميذه لواحد منهم: قم فانظر من على الباب، إن كان هذا من أصحاب الرأي أصحاب الفقه فافتح له الباب، إن كان من أصحاب الرأي افتح له الباب، وإن كان من أصحاب الحديث فلا تفتح له الباب، إن كان من أصحاب الحديث فلا تفتح له الباب. استغرب الطلاب: كيف إن كان من أصحاب الفقه افتح له، وإن كان من أصحاب الحديث لا تفتح له الباب؟ لماذا؟ قال: فقال له بعضهم: أليس صاحب الحديث أولى أن يفتح له الباب؟ لأن المجلس مجلس تحديث، نحن نأخذ منك الحديث، أليس صاحب الحديث هو أولى بأن يفتح له الباب من صاحب الرأي؟ فقال: لا افتح لصاحب الرأي ولا تفتح لصاحب الحديث. قال: أصحاب الرأي أولى، لأن هذا عمل أصحاب الحديث، الذي نحن فيه هو مجلس لأهل الحديث، هو عملهم، فلم لم يبكر وليس هو عمل أصحاب الرأي فيعذرون. إذن هذا مجلس الحديث لا بد فيه من التبكير، وهو الأمر الذي نأخذه الآن، الحرص على التبكير إلى الحلقة. إن لم تبكر نغلق دونك الباب. هذا في زمانهم، أما الآن فحياك الله ولو في آخر الدرس. Baik, kata beliau disebutkan oleh Al-Imam As-Sam'ani rahimahullah tentang Al-Far'ani. Beliau berkata, dulu kami mendengar hadis dari Abdul Somad Ibnul Fadl. Wa kana al-bab muqlaqan dunana. Adalah pintu ditutup setelah kami. Artinya sudah masuk semua di majelis, pintu tertutup. Pintu tertutup. Faja insan, maka datanglah seorang faqara'a al-bab. Dia pun mengetuk pintu. Datang seorang, dia pun mengetuk pintu. Wa a'nafa fil qar'i. Dia pun mengetuk dengan keras. Ya, wadaki dan dalam ketukannya. Qala Abdul Somad li wahid minna, maka seorang ahli hadis itu berkata kepada salah seorang dari kami, fandur, kum fandur, berdiri coba lihat. Jadi bukan untuk dibukakan, tapi coba berdiri lihat siapa yang datang. In kana min ashabir ra'i faftah lahul bab. Kalau ini yang datang, yang mengetuk pintu dari ashabur ra'i, dari ahli fikih, bukakan pintunya. Kalau dari ahli fikih, bukakan. Wa in kana min ashabil hadits fala taftah lahul bab. Kalau ini dari ashabul hadits, jangan bukakan. Jangan bukakan pintu. Iya. Terus sebagian mereka berkata kepada gurunya ini, Abdul Somad, dia bilang, alaysa sahibul hadits aula ay yuftah lahul bab? Bukankah kalau dia ashabul hadits lebih utama kita bukakan pintu? Karena ini majelis kita ini majelis hadits, bukan majelis fikih. Ini majelis hadits. Faqala la, kata gurunya, tidak. Ashabur ra'i aula. Ahli fikih lebih utama kita bukakan untuknya. Kenapa? Li'anna hadha amalu ashabil hadits. Karena kalau majelisnya majelis hadits, ini adalah amalannya ahli hadits. Kenapa dia lambat? Nah ini pekerjaannya. Ini adalah pekerjaannya. Falima lam tubakir. Kenapa dia tidak cepat? Kalau memang ini adalah pekerjaannya, kenapa dia tidak cepat?
Kenapa dia datang terlambat? Iya. Walaisa huwa amalu ashabir ra'i. Ini bukan kerjaannya ahli fikih. Bukan kerjaannya ahli fikih. Maka mereka pun memberikan udzur kepadanya. Nah, ini Masya Allah. Adapun sekarang kata Syekh, dulu seperti itu. Kalau terlambat ditutupkan pintu. Kalau sekarang pintu terbuka sampai akhir dars. أصحاب الرأي كما قلنا قصد فيهم أصحاب الفقه، إلا أنهم الغالب فيهم أتباع مذهب الإمام أبي حنيفة، وهذه التسمية في مقابل أصحاب الحديث الذين اعتمادهم في فقههم على الأحاديث أكثر من الاستنباط والاجتهاد بخلاف أصحاب الرأي. Baik, yang diinginkan dengan ashabu ar-ra'i tadi, kita bilang ahli fikih, walaupun penggunaan yang lebih terkenalnya adalah digunakan untuk pengikutnya Abu Hanifah. Ashabur ra'i lebih banyak digunakan kepada pengikutnya Imam Abu Hanifah rahimahullah. قال وإذا عود الإنسان نفسه على التبكير في الحضور إلى الدرس فقد فاز بالأجر الأخروي. في أجور عظيمة لمن بكر في حلقات العلم. قال بصلاة الملائكة عليه، وصلاة الملائكة مع الدعاء وبنزول السكينة عليه. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة. قال وفي الوقت نفسه كان أقرب للمحدث. المبكر يكون قريبا من المعلم أكثر من غيره، وكان أكثر إنصاتا وسماعا. وهذا غالب في حلقات العلم، لا سيما الكبيرة منها، أن القريب من المعلم لا ينشغل بشيء وأمام المعلم، فلا ينشغل غالبا لا بهاتف ولا بقراءة في كتاب غير الكتاب الذي يدرس فيه، بخلاف مؤخرة الحلقة يحصل فيها من العبث عند كثير من الطلبة ما يحصل والله المستعان. قال وأيضا أكثر احتواء للفائدة، عند التركيز والتنبه لما يقول المعلم أظهر. بل قد ذكر العراقي في المرجحات أن من أسباب الترجيح عند المحدثين إذا اختلف القريب عن الشيخ والبعيد. حضر الدرس طالبان فروى القريب مخالفا لما رواه البعيد، من نرجح؟ رواية من نرجح؟ يقول الإمام العراقي أن من المرجحات إذا اختلف القريب عن الشيخ والبعيد فتقدم رواية القريب على البعيد. انظر، هذه من بركة التبكير في حضور حلقات العلم. قال لأن القريب أبلغ في الإنصات وأقرب لسماع الشيخ وسماع حديثه، فلذا كان أولى وكان مقدما على البعيد. إذن في التبكير أمور عظيمة، في التبكير أجور عظيمة ومنافع في تحصيل العلم أكثر وأكثر ممن تأخر. Kemudian kata beliau, jika seorang membiasakan dirinya untuk hadir cepat ke majelis, ke dars, maka pertama sekali dia akan mendapatkan pahala akhirat. Kalau dia datang cepat, paling sedikit yang pertama dia dapatkan pahala akhirat. Malaikat akan sholawat kepadanya, sakinah akan turun kepadanya lebih cepat. Bagaimana dalam hadis? Majtama qaumun fi baitin min buyutillah. Siapa yang tidaklah berkumpul sekelompok orang dari sekelompok kaum dari dalam rumah dari rumah Allah, kecuali akan turun kepadanya as-sakinah, diliputi oleh malaikat, diliputi oleh rahmat. Iya, bagaimana dalam hadis. Dan pada waktu itu lagi, di samping dia mendapatkan pahala akhirat, di waktu yang sama, karena aqrabul lil muhaddits, maka dia akan menjadi orang yang lebih dekat, paling dekat dengan gurunya. Dan dia depan, dia lebih duluan. Maka aktsar insatan wa sama'an.
dan dia akan lebih banyak dia diam dan dia mendengar. Ini yang di depan. Kan biasanya kata Syekh yang di depan itu akan lebih serius. Dia akan lebih mendengar kepada Syekhnya. Dia tidak baca kitab lain, pikirannya tidak sibuk. Berbeda dengan yang di akhir, biasanya dia biasa akan membaca kitab lain. Atau bahkan kata Syekh tadi sibuk dengan buka HP-nya. Itu yang di belakang. Yang duduk di belakang. Berbeda dengan yang duduk di depan. Dan juga adalah aktsaruh tiwa'anil faedah. Dia akan lebih banyak mendapatkan faedah. Lebih banyak mendapatkan faedah. Bal qad dzakara al-Iraqi fil murajjihat. Bahkan telah disebutkan oleh Al-Imam Al-Iraqi dalam masalah pentarjihan mana yang kita lebih pilih dari periwayatan, bahwa termasuk sebab dirojihkan sebuah hadis di sisi ahli hadis apabila berselisih antara yang duduk dekat dengan yang duduk jauh dari ahli hadis, maka yang lebih didahulukan adalah riwayatnya yang dekat duduknya dari ahli hadis daripada yang duduknya jauh. Bayangkan. Ini keutamaan kita datang cepat. Buah dari datang cepat kita bisa lebih dekat dari guru. Li'annal qariba ablaq fil insat. Karena orang yang lebih dekat dari guru itu lebih diam, lebih mendengar. Wa aqrabu li sama'i syekh, lebih dekat dari mendengarkan syekh, wa sama'i hadithi, dan lebih dekat dari mendengarkan haditsnya syekh yang menyampaikan kepadanya. Kalau begitu datang cepat itu banyak kebaikannya, banyak faedahnya. الأمر الرابع مما ينبغي أن يراعى لمن حضر حلقات العلم استدراك ما يفوت من الدروس. استدراك ما يفوت من الدروس. قال حفظه الله: فلا تفرط فيما يفوت منها، فقد يعرض لنا عارض ويطرأ طارئ فيختلف أحدنا عن الدرس، فيتخلف أحدنا عن الدرس أو عن الحلقة. إذا لأمر لا بد منه، لأمر لا بد منه، وإلا قد مر معنا قبل قليل أن نجعل أمر الحلقات قبل غيره من الأمور. حضور حلقات العلم عندنا أولى ومقدم على غيره من الأمور، لكن إن كان الأمر لا بد منه لحاجة ماسة لضرورة لا بد منها وحصل منك التغيب، فكيف تعوض ذلك وتجبر هذا الغياب؟ قال: فإن كنت مواظبا على هذا الدرس فاحذر كل الحذر أن تفرط فيه، واحرص على أن تحصل ما فاتك من أقرانك وأترابك زملائك. وقد تيسرت ولله الحمد التسجيلات التي تعيد الدرس مرات وكرات. هذه التسجيلات السمعية أو المرئية هي من التسهيل ومما يسره الله عز وجل لهذه الأزمنة دون غيرها. قال: وهذا من فضل الله علينا، فإن كنت مواظبا على درس من الدروس محافظا عليه فاحرص أن تتفقد ما تغيب عنه، لأن الدرس كالسلسلة، إذا فقدت منها حلقة أثرت على ما بعدها وما قبلها، أثرت على ما بعدها وما قبلها، فقد تحضر درسا بعد ذلك فيقول المعلم: وهذا الأمر قد مر معنا في الدرس الفلاني وأنت ما حضرته، فيكون عندك إشكال في هذا الدرس الذي أنت فيه وفي الدرس الذي كذلك لم تحضره. إذن نعوض غيابنا، غبت عن درس عوض هذا الغياب، إما بسماع للتسجيل وإما بمذاكرة مع زملائك الذين تيسر لهم حضور الدرس. هكذا تحافظ على هذه السلسلة حتى لا تنخرم فيذهب الخير. Baik, berikutnya perkara yang keempat yang harus antum perhatikan ketika antum sebagai penuntut ilmu, harus istidraku ma yafutu minad durus, harus berusaha untuk mendengar ulang apa yang luput dari pelajaran. Harus berusaha
istidrak, mengulang ya apa yang luput dari pelajaran. Maka jangan sampai kamu lalai dari yang luput darinya. Yang luput darinya. Kenapa ini kita bicarakan padahal sebelumnya kita harus lebih utamakan hadir pelajaran daripada yang lain. Ya faqad ya'ridu lana a'rid wa yatra'u tari. Kadang ada sesuatu yang harus kita ya mengharuskan kita yang muncul dari kita yang mengharuskan kita tidak hadir pelajaran. Ada darurat, ada hajat yang mendesak. Sehingga salah seorang dari kita yaktalif ay taqallaf, yaitu tidak datang, tidak hadir dari majelis ilmu, dari pelajaran atau dari halqa itu. Kalau kamu terbiasa selalu menghadiri pelajaran itu, maka hati-hati kamu lalai darinya. Hati-hati kamu lalai darinya. Semangatlah untuk mendapatkan apa yang luput darimu. Min akronik, dari teman-temanmu. Watrobik, yang sejawat denganmu. Ya, yang setara denganmu. Apalagi kita sekarang kata Syekh, kita dimudahkan. Banyak rekaman. Ada rekaman berupa suara saja. Bahkan ada rekaman berupa ya hal yang bisa dilihat. Hal yang bisa dilihat. Sekarang kita lebih dimudahkan. Waqad tayassarat walillahil hamd at-tasjilat. Sungguh telah dimudahkan alhamdulillah rekaman-rekaman yang mengulang pelajaran kita marrat wa karrat berkali-kali. Ya ini dimudahkan. Tinggal kita saja yang berusaha istidrak, berusaha untuk mendengar kembali apa yang luput. Ya wa hadza min fadlillahi alaina. Ini adalah dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala atas kita. Dimudahkan hal tersebut. Maka kalau antum biasa menghadiri suatu pelajaran dari pelajaran-pelajaran, antum sudah ya menjaga atasnya, maka semangatlah untuk ya merasa kehilangan apa yang telah hilang dari kamu. Apa yang kamu goib tidak hadir dalam pelajaran itu. Karena pelajaran itu seperti silsilah, seperti ikatan rantai. Ya, ikatan rantai yang jika hilang satu halaqah, maka bisa saja itu akan berpengaruh terhadap apa yang setelahnya dan apa yang sebelumnya. Karena kadang kata Syekh, datang seorang guru bilang ini pelajaran sebagaimana yang telah lewat. Nah sementara kita belum dengar itu yang telah lewat, maka perlu kita dengar supaya tidak berpengaruh dengan pemahaman kita setelahnya. إذن أخذنا في هذا المجلس أمرين من الأمور التي ينبغي أن تراعى. الأمر الثالث وهو الأول فيما أخذناه اليوم الحرص على التبكير إلى الحلقة. الحرص على التبكير إلى الحلقة. كيف يكون التبكير؟ يكون التبكير بحضورك قبل المعلم. هذا هو التبكير. تحضر إلى مجلس العلم قبل حضور المعلم. والأمر الثاني استدراك ما يفوت من الدروس حتى نحافظ على سلسلة العلم، على سلسلة الدرس، لا تنخرم، تعوض ما فاتك وتستدرك ما فاتك كما مر، إما بالتساجيل السمعية أو المرئية، وإما بالمراجعة والمذاكرة مع زملائك وأقرانك وأترابك الذين حضروا الدرس. هكذا تحافظ على ما درسته وتلقيته. Berarti kita ambil di hari ini, yang kita ambil telah lewati dua perkara yang ketiga, dan itu yang perkara pertama, yaitu semangat untuk hadir duluan dalam halaqah. Maksudnya kamu hadir sebelum guru kamu hadir. Lu tegaskan kamu hadir di majelis sebelum guru kamu hadir. Sebelum guru kamu hadir. Ya, kemudian berikutnya adalah yang kedua kita ambil adalah berusaha mendapatkan apa yang telah luput dari pelajaran. Apakah dari temannya antum yang sama dengan antum dalam hadir pelajaran atau dengan rekaman dari rekaman. إذا نكتفي اليوم بما أخذناه. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.